TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के जंगलात में गुज़िश्ता बरस बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने 2014 के कार्बन के अखराज के रिकॉर्ड में 2 गुना इजाफा कर दिया है और ख़दशा है कि ये आग हफ्तों या महीनों तक जंगलात को अपनी लपेट में रखेगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के जंगलात में गुज़िश्ता बरस बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने 2014 के कार्बन के अखराज के रिकॉर्ड में 2 गुना इजाफा कर दिया है और ख़दशा है कि ये आग हफ्तों या महीनों तक जंगलात को अपनी लपेट में रखेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के मौसमियाती निगरानी के इदारे ने कहा कि कनाडा में लगने वाली ये तबाहकुन आग रवां बरस 3 करोड़ एकड़ रकबे पर फैल चुकी है, जो क्यूबा या जनूबी कोरिया के मजमूई रकबे से ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक आग से उठने वाले धुएं से कनाडा की फ़िज़ा आलूदा तरीन हो गई है और इसकी वजह से पड़ोसी मुल्क अमरीका में भी फ़िज़ाई आलूदगी है, जहां अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। परवाज़ें भी मनसूख हो रही हैं और आउटडोर तकरीबात से गुरेज किया जा रहा है। यूरोप की कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने कहा कि उन्होंने सीज़न शुरू होने के बाद मई के आगाज़ में ही आग का सुराग लगा लिया था, जो उस वक्त तक बड़े पैमाने पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुकी है। कोपरनेक्स ने कहा कि तखमीना शुदा कैनेडियन आग का अखराज 2023 तक के आलमी कुल के 25% से ज़ायद है और ये 2014 में रजिस्टर्ड 138 मिलियन टन के पिछले कनाडा के रिकॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा है। सैटेलाइट से अखराज की निगरानी 2003 में शुरू हुई। रवां बरस कनाडा में बड़े पैमाने पर लगने वाली आग के साथ साथ रूस के जंगलात भी आग की जद में आए हैं। CAMS ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि हाल ही में जंगलात में लगने वाली आग मज़ीद शुमाल बशमूल आर्कटिक सर्कल की जानिब बढ़ रही है, जिससे बड़े पैमाने पर धुएं का अखराज होगा। CAMS, जिसके पास 2003 तक का रिकॉर्ड मौजूद है, ने कहा कि इस वक्त कनाडा में जंगलात में आग लगने से कार्बन का मजमूई अखराज तकरीबन 290 मेगा टन है, जबकि पिछला रिकॉर्ड 2014 में 138 मेगा टन था। कनाडा का शुमार पहले ही दुनिया में तेजी से गर्म होने वाले खित्तों में होता है, जबकि मौसमियाती तब्दीली से मुल्क को दरपेश शदीद मौसमियाती वाक़यात की तादाद और शिद्दत में इजाफा हुआ है। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में तूफ़ानी बगोले से एक मकान मुतासिर हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत में तेज़ हवाओं और बारिश के साथ ज़ालाबारी की भी मुतअद्दिद इत्तलात मौसूल हुई। मज़ीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में तूफ़ानी बगोले से एक मकान मुतासिर हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत में तेज़ हवाओं और बारिश के साथ ज़ालाबारी की भी मुतअद्दिद इत्तलात मौसूल हुई। ऑटावा फायर सर्विस का कहना है कि तूफ़ानी बगोले ने नेपिन के जुनूब में वाक़या रिवर साइड साउथ में एक घर की छत का कुछ हिस्सा उखाड़ फेंका, जबकि चंद मुकामात पर दरख्त गिरने के वाक़यात भी सामने आए। फायर सर्विस का कहना है कि सब लोग बाहिफाजत घर से बाहर निकल आए और घर की साख्ती सालमियत को कोई नुकसान ना पहुंचा, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये नुकसान तूफान की वजह से हुआ है या नहीं। दूसरी जानिब एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक गर्म और मरतूब मौसम इस हफ्ते के आखिर में ठंडे दर्जा हरारत से पहले जुमेरात और जुम्मे को टोरंटो में वापस आ जाएगा। एनवायरनमेंट माहौलियात कनाडा ने कहा कि शहर में जुम्मे को ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जाएगा, लेकिन नमी के साथ दर्जा हरारत 35 के करीब महसूस होगा। जुम्मा बुनियादी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जिसमें बारिश का इम्कान है और दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, लेकिन नमी की वजह से ये 32 के करीब महसूस होगा। हफ्ते और इतवार की पेशन गोई में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 26 सेंटीग्रेड और कम से कम 24 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। कैनेडियन सूबा ओंटारियो में वकला की तंजीम ने अदालती कार्रवाइयों में ताख़ीर के मसले को हल करने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबा ओंटारियो में वकला की तंजीम ने अदालती कार्रवाइयों में ताख़ीर के मसले को हल करने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। पिछले महीने इंसाफ के मामलात के लिए वकला की एक कौमी तंजीम एडवोकेट सोसाइटी ने एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें ओंटारियो में अदालती कार्रवाइयों की ताख़ीर को मुल्क में बदतरीन बताया गया है। कानूनी चाराजोई से तनाज़ा तय करने के लिए 5 साल तक इंतजार करने की तवक्को की जा सकती है। TAS इंसाफ के निज़ाम में हुकूमतों, अदालतों, बार और तमाम स्टेक होल्डर से मुतालबा कर रहा है कि वो कनाडा में सिविल एंड फैमिली इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर के बहरान को हल करने के लिए फौरी और ठोस कार्रवाई करें। कैनेडियन सूबा ओंटारियो की हुकूमत का कहना है कि वो स्टेक होल्डर्स को गौर करने के लिए कहने के तकरीबन 3 साल बाद भी सिविल ज्यूरी को ख़त्म करने के इम्कान का मुताला कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हासिल करदा 2020 के ख़त में अटॉर्नी जनरल डग डाउनी ने स्टेक होल्डर से कहा कि वो एक मुजवज़ा कानून साजी तरमीम पर गौर करें, जो जारी अदालती बैकलॉग्स को ख़त्म करने की कोशिश में कुछ या तमाम सिविल ज्यूरी ट्रायल्स को ख़त्म कर देगी। डाउनी ने ख़त में कहा कि ये इक़दाम वबाई अमराज के इब्तदाई दिनों में इंसाफ की इंतज़ामिया को बरकरार रखने और इस बात की निशानदही करने की एक वसी कोशिश का हिस्सा होगा
کہ نظام کی ضروریات کس طرح تبدیل ہوئی ہیں۔ وزارت نے کسی فیصلے تک پہنچنے کی توقع کرنے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ 18 جولائی کو وزارت اٹارنی جنرل نے اعلان کیا کہ وہ تاخیر سے نمٹنے کی کوشش میں عدالت کے ڈیجیٹل انصاف کے نظام پر $150 ملین سے زیادہ خرچ کرے گی۔ ڈاؤنی نے کہا کہ اس اقدام سے صوبے کے ڈیجیٹل انصاف کے نظام کے مقصد کے اگلے مرحلے کی نشاندہی کی گئی ہے، جو لوگوں کو قانونی معاملات کو آسان اور تیز تر حل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود پر عائد ہونے والے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے خود کو بے قصور قرار دے دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود پر عائد ہونے والے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے خود کو بے قصور قرار دے دیا۔ سابق صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے 2020 کے الیکشن نتائج آنے کے بعد غیر قانونی طور پر عہدے پر برقرار رہنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن ڈی سی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جج نے 6 جنوری کے کیپٹل ہل پر پیش آئے واقعات سے متعلق چاروں الزامات پڑھ کر سنائے اور اگلی سماعت 28 اگست کو مقرر کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیس صدارتی مباحثے کے 5 روز بعد سنا جائے گا۔ قبل ازیں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کیپٹل ہل کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر تیسری بار فرد جرم عائد کی گئی۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ پر امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش کا بھی الزام ہے، جبکہ ان پر حقوق پامال کرنے کی سازش کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزامات ثابت ہوئے تو انہیں 55 برس قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ امریکی بحریہ نے 2 حاضر سروس اہلکاروں کو چین کی جاسوسی کرنے پر گرفتار کیا ہے۔ ان پر چین سے تعلق رکھنے اور بیجنگ کو امریکہ کی خفیہ معلومات بیچنے کا الزام ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی بحریہ نے 2 حاضر سروس اہلکاروں کو چین کی جاسوسی کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر چین سے تعلق رکھنے اور بیجنگ کو امریکہ کی خفیہ معلومات بیچنے کا الزام ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں افراد پر شبہ ہے کہ وہ بیجنگ کو خفیہ معلومات بیچ رہے تھے، جن میں جنگی جہازوں اور ہتھیاروں کے نظام کے ساتھ ساتھ ریڈار سسٹم کے بلیو پرنٹس اور ایک بڑی امریکی فوجی مشق کے منصوبے شامل تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سین ڈیاگو میں بحری جہاز پر تعینات امریکی اہلکار جن چاؤ وی کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے اہلکار ویننگ ڈاؤ کو لاس اینجلس سے گرفتار کیا گیا، جس پر سازش اور چینی عہدیدار سے رشوت وصولی کا الزام ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل مارٹن ایسٹراڈا کا کہنا ہے کہ اہلکار نے یہ حساس معلومات ایک دشمن غیر ملکی ریاست کے ملازم، ایک انٹیلیجنس افسر کو بھیج کر ہمارے ملک کی حفاظت کے اپنے مقدس حلف کی خلاف ورزی کی اور جرم ثابت ہونے پر زاؤ کو 20 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ محکمہ انصاف نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ سان ڈیاگو میں USS ایسیکس نامی بحری جہاز پر کام کرنے والے 22 سالہ جن چاؤ وی نے جہاز کے آپریشن اور ان کے نظام کے بارے میں درجنوں دستاویزات، تصاویر اور ویڈیوز چین کے حوالے کی۔ اسے ان معلومات کے بدلے ہزاروں ڈالر ادا کیے گئے تھے۔ نوجوان اہلکار پر جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایک الگ کیس میں محکمہ انصاف نے بتایا کہ 26 سالہ آفیسر وین ہنگ زاؤ نے لاس اینجلس میں واقع نیول بیس وینٹورا کاؤنٹی میں اپنے چرچ سے تقریباً 2 سال تک چین کے لیے جاسوسی کی اور اس کو ایک چینی انٹیلیجنس ایجنٹ نے انڈو پیسیفک میں بڑے پیمانے پر امریکی فوجی مشقوں کے بارے میں معلومات کے لیے $15,000 ادا کیے تھے۔ زاؤ پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے جنوبی جاپان میں امریکی فوجی اڈے پر ریڈار سسٹم کے لیے الیکٹریکل ڈائیگرام اور بلیو پرنٹس بیچے تھے۔ محکمہ انصاف کے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل برائے قومی سلامتی میٹ آلسن نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ چین امریکی دفاعی معلومات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جبکہ FBI کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈویژن کی سوزن ٹرنر نے بتایا کہ یہ گرفتاریاں عوامی جمہوریہ چین کی ہماری جمہوریت کو کمزور کرنے اور اس کا دفاع کرنے والوں کو دھمکی دینے کی جارحانہ کوشش کی یاد دہانی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔